Ti si Srbin. Ti si Srbin. Pa dobro, to nije ni baš pogrešno. Ja sam rođen 1989. u Tuzli. To je tada bila Socijalistička federativna republika Jugoslavija, a sada je Bosna i Hercegovina, a živim u Njemačkoj već od početak 90-ih. Zbog neke razloge zbog koji dosta drugi ljudi su otišli iz Bosne u Njemačku. Dobro, ja se zovem Daniel Majić, ja sam rođen u Frankfurtu 81. I u prvom redu ja sam uvijek novinar. Trenutno radim za javnu radioteleviziju u mojoj pokrajini Hessen. Inače se bavim sa našim podcastom Bala Bala Balkan, to je to. Da, pokrenuli smo ga prije 8 godina. Zašto smo ga pokrenuli? Zato što mi stalno moramo odgovarati na neka pitanja. Mislim, ipak ima neki interes za taj region, za bivšu Jugoslaviju. Srpski i hrvatski, jesu to isti jezik ili nisu? Šta se to dešava u Bosni? Zašto volite Tita? Mislim, jasno je iz našeg podcasta da smo antinacionalisti u svakom smislu te riječi. I to se naravno dosta ljudima ne sviđa, posebno kad se bavimo sa nekim tematikama povijesti, na primjer. Najveći incident smo doživjeli 19. u Austriji, kad smo bili na Blajburškoj komemoraciji. Mislim, u suštini ja sam napadnut sa strane jednog hrvatskog takozvanog novinara, mislim. Ne, on je pljunuo na tebe. Pa šta? Jedno sam ga još snimao i pitao zašto je pljunuo na tebe. Da, onda je tebe pitao da li si gej, zašto što ga snima. Ali najjače je, znači ako su neki Hrvati ljuti da tebe, oni počeli reći da si Srbin. A je, pa što je njima najgore, što postoji. Pa jesam veći Srbin od tebe. Ja sam ponekad, ili sam istajnik, pričam loše od Srbima, ako pišem loše od Bošnjacima ili Hrvatima, onda sam naravno neki četnik. Ono. Da, na njega sam manje ljuti, mislim, kad on pljuje po Hrvatskoj, baš i briga, mislim, šta očekivati od njega. Dobro. Ja sam sva sreća odrastao u Frankfurtu gdje se cijeni ta multikulturalnost ili kako god to hoćete znati. Gdje smo uvijek imali uz to onaj osjećaj jednog lokalnog patriotizma koji se veže više uz grad nego uz tvoje porijeklo. To. Jedna od najbolje stvari koje sam doživio kad sam odrastao u Njemačkoj je taj pluralizam. Znači, ima ljudi iz cijelog svijeta. Ima 27 zemalja u Europskoj uniji. Ljudi imaju svakakve identitete, a ne samo nacionalne identitete, nego i sve drugo. Znači, biti dio Europske unije, ti nisi manje Srbin ili Bosanac ili Rom ili šta god. Znaš šta, zamisli Jugoslaviju s Njemcima. Naprimjer, i bez inflacije. To je prijetno. To je Europska unija. I bez Tita, nažalost. Nažalost. Nekada se znam šatak, me ljudi pitaju koja je moja nacionalnost, jednostavno kažem Frankfurter. Do prije jedno 35 godina svi smo bili Jugoslaveni, šta je to značilo? Znači, ta nacionalnost, ako to ima neke aspekte koji se vezaju uz, šta ja znam, ideologiju, onda mi je bolje da nemam nikakvu nacionalnost, jer mislim ja sebi biram svoju ideologiju. Svjetonazor koji si dobio zato što si rođen u jednoj državi ili jednoj regiji, onda znaš šta, onda to ne može biti tvoje. Mislim, tvoj svjetonazor, jer nisi došao do njega, nego ti je poklonjen, tako reći. Ili si indoktriniran od početka. Mislim, ja sad neću se pretvarati kao da sam ja nekako neki ljubitelj EU-a kao institucije, ali naravno ta institucija s time što je otvorila granice i što je omogućila da se miješamo, što je nekima noćna mora, ta je mene omogućila da ja sastavljam svoj identitet koji ne mora imati veze sa nekom nacionalnom podrijetlom. Kako neko može odrasti kao ja ovdje u Njemačkoj i za sebe tvrditi da nema ništa njemačko u Njemačkoj? Koja je to glupost? Mislim, šta to uopće znači? A šta ja tu imam izgubiti? Ja nemam šta izgubiti, ja samo mogu dobiti s time. O tome se treba pričati, ne, taj problem je bio u Bugarskoj, ljudi su se bojili da ne mogu više pecati rakiju, oni i dalje pecaju rakiju. Pecaju rakiju, no? Ali ako bi to zabranili, to bi bio problem, to je legitimno. Dragi građani Srbije, rakija je važan deo
našeg identiteta i nećemo ga prepustiti nekim birokratima U Briselu. u Briselu da s njim upravljaju kako njima paše. Da. Tako je. Na Zapadnom Balkanu mladi ljudi imaju svakako mišljenje od Europske unije. Neki misle da je dobro, neki misle da je loše. Pogotovo u Srbiji ima, nažalost, jako puno mladi ljudi koji ne vjeruju baš u Europsku uniju. Ali stvar je u tome, ako realno gledaš, što se dešava je da 100.000 ljudi iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, Srbije, iz Crne Gore, iz Albanije, iz Kosova, gdje oni ide? Oni ne odlaze u Rusiju, oni ide u Europsku uniju. Pogotovo u Srbiji imaš tu apsurdnu situaciju da imaš neke desničarske političari koji ti kažu da je Europska unija jako loša stvar i da će nama uraditi jako loše stvari. A gdje živi njihovi djeci? Gdje studiraju njihovi djeci? Dosta od njih ne studiraju u Beogradu, recimo. To je zanimljivo, zar ne? Svaki put ako sam u jugoistočnoj Europi, znači ja prelazim granicu, imaš svaki par kilometara neka granica, imaš neku drugu valutu. Skontaš koliko te to nervira da moraš prelaziti granice cijelo vrijeme. U Europskoj uniji imaš 27 zemalja i ako sad živiš u, ne znam, u Talini, tebi pada na pamet da ti je možda malo ljepše u Portugal, zato što tamo ima više sunce i voliš živjeti negdje na plaži, ti imaš pravo da ideš tamo i da isti dan počneš tamo raditi i da otvoriš svoju kompaniju, što god što radiš. Znači, tu slobodu postoji i to je jako velika teritorija gdje svako ko ima pasoš Europske unije može svugda da ide i tamo radi što želi. I po zakonu ljudi su manje više isti. To jeste velika stvar. Da. Jedno što bi još dodao, mislim, jedna velika prednost EU-a, to sad možda i komično zvučilo, su njene institucije. Institucije su jake i to znači da si ti ko građanin EU-a osiguran na jednom smislu. I ne mogu se tako lako mijenjati. To nekada nije prednost, ali u najvećem jest jedna prednost. Zato što, eto, živimo u tom obliku demokracije u EU koja ima još, eto, te institucije koje čuvaju tu demokraciju. Iskreno da ti kažem, za većinu ljudi život na Zapadnom Balkanu jeste dosta teže nego u Njemačkoj. Imaš dosta manje šanci, imaš dosta teže jednačnik i dobar posao, imaš jako veliku korupciju, ponekad trebaš biti član neke stranke ili snad one ljudi koje trebaš. I mislim, ima i te tendencije u Njemačkoj recimo nekako, ali ne na tom nivou kao na Zapadnom Balkanu. Ja bih možda još rekao, mislim, to je sad samo uticaj koji imam, ali naravno da ti ovdje, mislim, unutar EU-a, da ti se više pruži prilika da i možeš izaći iz onog okvira u koji si rođen. Niti on, niti ja, niti bilo ko treba imati neku ljubav za EU. Mislim, to bi onda bio samo jedan nacionalizam sa drugim objektom. Jel? Ne ljubiš evropsku zastavu svaki noć? Ponekad. Ali koliko god je meni glupo voljeti jednu zemlju, toliko glupo je i mrziti. Mislim, to su osjećaje koji su u suštini, koji bi trebali biti rezervirani za ljudske odnose, a ne prema nekim institucijama. I za porodicu. Da. Ako kažeš ne volim EU, svaka čast, ali budi realan. Pogledaj kakva je situacija u tim zemljama i koji su okviri. Pa onda, ako ti se onda ne sviđa, dobro.